tu Tomáš s novým videom. Dneska budeme hrať TIPSOCHER, ako vidíte, je to taká futbalová hra. No, nemá to zase na FIFU, bude to sranda. Pustíme sa do toho. Brazília. No, dá to tam. Nie, šancu. Nie. Pekne. Nakop. Dobre. Dobrá strela. 2 vlastné góly. Nevadí. Nie, preč. Dobre. Ako niekoho. No, aha. Gól. Nie. Aha, padne ho tam. Gól! Nie. Gól 2-2! Yes! Pekne! Nie! Aha, 3-3! Áno! Poď. Strela. Nie, on to preskočí. 4-3. Nie. Áno, dobre. Nie. No, keď sa vám toto krátke video páčilo, dajte like alebo odoberatela.